कोई शुबा बाकी नहीं रहा कि इमरान खान ने अपनी गैर मतवक्को जारहियत और पसपाई की हिकमत अमनी से मुल्की निज़ाम पर छाया हुआ वो जमूद तोड़ दिया है जिसने 75 साल से आसेब की तरह हमारी रूहों को मुहासरे में लिया हुआ था। अदारा जाती इक़दार और मुतय्यन सियासी रवायात जिन्हें किसी न किसी सूरत तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, अब रूबाए ज़वाल दिखाई देती हैं। जिन अमूर पर पहले खवास भी राय देने में हिचकिचाते थे, इन इशूज़ की पेचीदा जुज़ियात अब कूचा व बाजार में ज़ेरे बहस हैं। कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद के जरिए इंतकाले दार का आईनी अमल हो, अहम इदारों की तैनातियाँ हों या निज़ामे अदल से मुतल्लिक मामलात, ये सब अब बाज़ाइचा तफ़ाल की तरह सोशल मीडिया पर मौज़ूए बहस बनाए जा रहे हैं। शायद यही तराशीदा मज़ाहिर हमारे फरसूदा सियासी बंदोबस्त के तहलील होने की अलामात हैं और किसी नए सियासी तमद्दुन के अहया का पेश खैमा हूँ। लेकिन अम्र वाक़या ये है कि 2014 से नमूदार होने वाले गैर मामूली तग़य्युरात ही हमारी उभरती हुई मुमलिकत के मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम और जमहूरी सकाफत की कसाफत का वसीला बने हैं। अपनी तमाम तर सियासी महारत और अपने पुरशिकवा दावों के बावजूद PDM की क़यादत ताहाल मुमलिकत के मुआशी और सियासी अमूर पर गिरफ्त मजबूत नहीं कर सकी। कमर तोड़ महंगाई, अफराते ज़रका, अफरियत और CPAC को रोल बैक करने जैसे जिन इशूज को जवाज बनाकर PDM ने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ सियासी बयानिया तश्कील दिया था, वो तमाम मसाइल इनकी अपनी हुकूमत में ज्यादा गंभीर हो गए हैं। IMF से 1 अरब 17 करोड़ डॉलर्स की किस्त से तवक्कुआत बांध कर वसी पैमाने पर बैरूनी इमदाद के हसूल की जिस उम्मीद पर बुनियादी बिजली, गैस और तेल की कीमतें बढ़ाई गई थी, वो बर नहीं आ सकी। आलमी मार्केट में कुकिंग ऑयल और पेट्रोल की नर्ख गुज़िश्ता कई माह की कम तरीन सतह पर आने के बावजूद हमारे वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल साहब अवाम के दुखों पे आंसू तो बहा सकते हैं, मगर इन्हें कोई रिलीफ देने पर आमादा दिखाई नहीं देते। बज़ाहिर यही लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की कमजोर हुकूमत PDM की सियासत का वाटर लॉ साबित होगी। कोई शक नहीं कि एक मजबूत हुकूमत ही हमें अमन और मुआशी नज़्म ज़ब्त दे सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे निज़ाम सियासत पर चंद अफराद के तसर्रुफ ने हमें मुआशी इन्हतात जैसे खतरात, सियासी तौर पर एहसास शिकस्त और गुर्बत के खौफ से दो चार कर दिया है। लोगों के पास अब अपनी सांसों के सिवा कुछ नहीं बचा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम अपनी बदहाल और बेतौकीर होती जिंदगियों को दीगर इंसानों की तफरीह तबाह में ज़ाया करने की बजाय बहादुराना अंदाज में मुकाबला करें? बिजली के नरखों में होशरबा इजाफे की बदौलत कारखाने बंद और ज़राई पैदावार में बतदरीज कमी आ रही है। हुकूमत की तरफ से बिजली के टैरिफ में तब्दीली करके कोल्ड स्टोरेज को सनती से कमर्शियल नरखों पर मुंतकिल करने से दर्जनों कोल्ड स्टोरेज के बंद हो जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिससे फल, सब्जियां और खास तौर पर आलू को जखीरा करने के इस्तेदाद कम हो जाएगी और हतमी तौर पर हुकूमत को आलू की दरामदात पर भी कसीर ज़र मुबादला खर्च करना पड़ेगा। CPAC और इससे जुड़े तमाम प्रोजेक्ट बतदरीज ज़वाल पजीर हैं। चीनी इंजीनियर की हलाकत के बाद दासू डैम का काम तातुल का शिकार रहा। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मेन टनल बैठ जाने से वहां पर चीनी कंपनियों का तकनीकी अमला काम करने से इनकारी हो गया। दरियाए कन्हार पे सकी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसका तकरीबन 80% काम हो चुका था, कई नादीदा मसाइल का शिकार होकर बंद होने के दहाने पर है। हालिया सैलाब की वजह से महिंद और मंडा डैम के नुकसान पहुंचने से CPAC से मुंसलिक ये मंसूबे भी बंद हो चले हैं। ये वाकयाती शहादतें इमरान खान की तरफ से इम्पोर्टेड हुकूमत की पक्ति को सच साबित करती दिखाई देती है। हुकूमती इत्तेहाद में उभरने वाले इख्तलाफात भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। एक तरफ MQM अपनी राहें जुदा करने का सोच रही है और दूसरी जानिब अहम तैनातियों पर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में भी इख्तलाफात गहरे हो रहे हैं। PDM में शामिल तमाम जमातें मफादात के टकराव की वजह से इज्तिमाई जहानत को बरोएकार लाने में नाकाम नजर आती हैं। फैसला साजी के इसी बहरान की बदौलत 5 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर्स की तैनाती पर इत्तफाक़े राय नहीं हो सका। इत्तेहादी जमातों को राजी करते करते वजीर आजम शहबाज शरीफ मुआशी तनज़्ज़ुल की निचली तरीन हदों को छूने वाले मुल्क की पुश्त पर 70 के लगभग वज़राए मुमलकत और मशीरान का बोझ लाद चुके हैं। कोटे के मशीरों पर मुश्तमिल ताज़ा खीप में कोई एक भी इस काबिल दिखाई नहीं देता जिसकी सलाहियतों से मुमलकत कोई फायदा मिलने की उम्मीद वाबस्ता की जा सके। मुमकिन है सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरी के लिए इसरार करने वाली पीपल्स
پیپلز پارٹی کو 6 مشیروں کا حصہ دے کر خیبر پختونخوا میں JUI اور سندھ میں MQM کے گورنرز تعینات کرنے کی راہ نکالی گئی ہو، لیکن اس طرح کے سودے بازیوں مملکت مزید کمزور ہوتی جائے گی۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا اصل سیاسی حریف نواز لیگ ہی کو سمجھتی ہے۔ اس کے خیال میں تحریک انصاف ہمارے سیاسی نظام کے بہتے دھارے کا عارضی جوار بھاٹا ہے اور عمران خان کے بعد اس جماعت کا کوئی مستقبل نہیں۔ چنانچہ زرداری صاحب تحریک انصاف سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے، بلکہ PTI کے ساتھ مستقبل میں باہم مل کر کام کرنے کی توقع بھی رہتی۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی بھی خاموش معاہدے کے تحت عمران خان سندھ کا رخ کرتے ہیں، نہ PTI کا سوشل میڈیا ونگ پیپلز پارٹی کی قیادت کے آڑے ہاتھوں لیتا ہے، کیونکہ اس وقت دونوں جماعتوں کا حق ایک ہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف کے وزارت اعظم نے نون لیگی ورکرز کو غیر فعال اور بیانیے کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ شاید اسی لیے مریم نواز لندن جا کر پارٹی کی روز بروز گرتی ساکھ کے مبینہ اسباب پر میاں نواز شریف سے مشاورت کرنا چاہتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت کے مزے تو PDM کی سبھی اتحادی جماعتیں لوٹ رہی ہیں، لیکن نتائج کے مضمرات کا وبال صرف نواز لیگ کے حصے میں آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی، JUI، MQM اور دیگر چھوٹی جماعتیں وزارتیں، مشاورتیں اور ترقیاتی فنڈز لے کر اپنے انتخابی حلقوں میں ووٹرز کو نوازنے کے علاوہ ملک کے کسی مسائل کا حصہ نہیں بنتی، اور مملکت کو اقتصادی اور سیاسی بحران سے نکالنے کا سارا بوجھ وزیر اعظم شہباز شریف کے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے، جو دن رات بھاگ دوڑ کرنے کے باوجود سسٹم کو ریگولیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایسے میں عمران خان کی سیاسی یلغار کی بدولت حکومت نت نئے بحرانوں کی دلدل میں اترتی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے اپنی جارحانہ حکمت عملی سے اس وقت سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اس لیے کسی بھی سطح پر سیاسی اور ادارہ جاتی توازن قائم نہیں ہو پا رہا۔ ملک بدستور ناقابل توضیح بحران کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے۔ گویا PTI کے بعد PDM بیس سسٹم کی بحالی میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اب یہ معلوم نہیں کہ ہم PDM بیس سسٹم کی بحالی میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اب یہ معلوم نہیں کہ ہمیں قومی قیادت کی صلاحیتوں کے بحران کا سامنا ہے، یا پھر کسی سوچی سمجھی سکیم کے تحت قوم کو منجمد سیاسی اور نظریاتی تصورات سے نکالنے کی خاطر نفسیاتی اور ذہنی ساخت میں تبدیلیوں کے تجربات سے گزارا جا رہا ہے۔ بلا شبہ پیراڈائم شفٹ کے نازک مرحلے پر یہ اندرونی خلفشار ہمارے بین الاقوامی تعلقات کی نزاکتوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ عام طور پہ عالمی طاقتیں داخلی انتشار کی شراروں میں الجھی ریاستوں کو قیام امن کے نام پر کبھی نہ تھمنے والے خانہ جنگیوں کی آگ میں جھونک دیتی ہیں، جیسے سوڈان، لبنان، شام اور لیبیا میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت دنیا میں قومی ریاستوں سے عرفہ کوئی مؤثر اتھارٹی موجود نہیں جو ایسے پیچیدہ تنازعات کی ثالثی کر سکے۔ تاہم انتشار زدہ ماحول میں اپنی طاقت کو بڑھانے والا رویہ مسائل کو حل کرنے کی بجائے تنازعات کو مزید بڑھا رہا ہے۔